यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुँच। यही कार्यक्रम नियमित देखिबा द्वारा ईश्वर ठारू आपण आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, वाक्यरू किछि शिक्षा ग्रहण करि पारुछंती, जीवन रे उपकार होउची। आमने सेथिपाई ईश्वरंकर धन्यवाद करू, आपण को मध्य आंतरिक धन्यवाद जणाउछु। किंतु यही कार्यक्रम को आपण मध्य सीमित रखंतु नाही। दयाकरी आपणकर बंधु मान निकटरे यही विशेष कार्यक्रम लिंक को शेयर करंतु, जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आमने आज आउ गोटे विषय नहीं के आलोचना करिबा, ताहा होची कार्यकारी विश्वास, फेथ दैट वर्क्स। कार्यकारी विश्वास प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करे। जो माने नास्तिक बोली कहंती से माने मध्य विश्वास करंती, हेले आपणकर विश्वास सेमानकर विश्वास मध्यरे फरक होची। एहा आपण ईश्वर अछंती बोली विश्वास करंती, नास्तिक माने ईश्वर नाहांती बोली विश्वास करंती, किंतु समस्ते किछि ना किछि विश्वास करंती। विश्वास एक स्वाभाविक विषय जोटा प्रतिटी मनुष्य अच्छी। आपण जी हुंतु ना कहीं, जो गोष्ठीर हुंतु, जो धर्मर हुंतु, जो जातिर हुंतु, जो देशर हुंतु, जो भाषावादी हुंतु, जो श्रेणीर हुंतु, प्रत्येक ठारे विश्वास अच्छी। आ विशेष करिकी ईश्वरंक ठारे विश्वास। किंतु प्रश्न होउची को ईश्वरंक ठारे आपण विश्वास करते, सेटा ही आपण को चिंता करने को हब। तेबे विश्वास आमको एक कार्य आड़ को कढ़े निए। जो विश्वास कार्यकारी हुए नाही, जो विश्वास कार्य आड़ को कढ़े निए नाही, ताहा विश्वास बोली कहा जीव नाही। ईश्वर ठारे विश्वास करुथिबारु आमे तांकर आराधना करने को इच्छा करूँ। ईश्वर ठारे विश्वास करुथिबारु आमे तांको निकटरे प्रार्थना करने इच्छा करूँ, आ करू मध्य। ईश्वरंकर पाई आमने अनेक किछि करने इच्छा करिथाउ। से ईश्वर ठारे विश्वास करुथिबारु ईश्वर जहाँ पसंद करती आमे से सब विषय को पसंद करने इच्छा करूँ। ईश्वर जहाँ चाहती आम ठारे आमे सेहीपरि हेबा पाई इच्छा करिथाउ। ईश्वर विश्वास आमको सक्रिय करे, अचल करे नाही, निष्क्रिय करे नाही, अलसुआ होइकि बसी रहिबा को दिए नाही। ईश्वर विश्वास आमको कार्य आड़को कढ़े निए। विश्वास केवल एमिति विश्वास नुहे, ताहा आममानकर आचरण रे स्वभाव रे प्रतिफलित हुए। आमे विश्वास हेतु निर्दिष्ट भाव रे आचरण करू। आपण जो विश्वास मतर अटंती से अनुसार आपण आचरण करती। एटा अति स्पष्ट अटे। मते कहवा को पड़िबो नाही, बुझेबा को मध्य पड़िबो नाही। आपण चारिआडे अनेले जानि पारिबे। विभिन्न विश्वास मतर लोक माने भिन्न भिन्न भाव रे आचरण करिथांती। सेमानकर स्वभाव विभिन्न प्रकार हेई थाए। किंतु पवित्र बाइबल आम्मान को आह्वान दिए सत्य जीवित ईश्वरंक ठारे विश्वास करिया पाए। एक कथा वाक्य रे लिखा अछि जे जीवित ईश्वर को जानिबा होची अनंत जीवन। प्रभु जीशु एक कथा कहिले, तुम्हें ईश्वर ठारे विश्वास कर, मो ठारे विश्वास कर। कहीं से कथा कहले ईश्वर ठारे विश्वास कर, मो ठारे विश्वास कर, कारण से कथा
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟୁ, ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଏକଥା କହେ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କାରଣ ଆମମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ତାହାଙ୍କର ଆକାର କି ପ୍ରକାର, ତାହାଙ୍କର ସାକାର କି ପ୍ରକାର, ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ତାହା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ନିଜର କଳ୍ପନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେପ୍ର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ସେ ତିଆରି କରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ଧାର୍ମିକ, ସେ ନ୍ୟାୟବାନ, ସେ ପ୍ରେମୀ, ସେ ଦୟାରେ ମହାନ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପ ଆକାର ଦେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ମୃତ ଅଟେ। କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ମୃତ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ମୃତ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଚରଣ କରୁନଥିବେ, ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଆଲୋକକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେହି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଅଟ। ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଝୁଣ୍ଟିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ତୁମଠାରେ ସର୍ବଦା ରହିବୁ ଏବଂ ତୁମ ପରି ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।